Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiky Ilham Nugroho dari Pendidikan Teknik Mesin 2018 akan mensimulasikan pemrograman CNC. Karena sebelumnya saya akan menggunakan jobsheet saya. Lanjut, saya akan melakukan pemrogramannya. What's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. No,